Unboxing na mga boss. Preparado ya para sa upas. Sagalangan daw. Sinungalangan man. Powered by Broadway. Darawa ka mo kaya man na. Plate na. Ano yung salad na kaya man? Mabugat eh. Okay. Bawat, tama eh. Ikaw ay akwat mo. Dengan tengok. Broadway Defender 6. Sige sila na. Oh, grabe. Wow. Grabe, speaker na may konting magnet. Amit pa. So, amo niya mga boss ang bagong gawa ni Broadway. Babe, bats. Oh. Defender 6 4-layer magnet, 3 inches voice coil. Okay. Nanam. So 2000 watts. 8 ohms. 100. Grabe. So ang speaker terminal is ano na? Hindi ayan na lisod mag-scroll, lisod ba ige? Bye kara. Baway lang. Tubugon ni bro. Dapag na daw sunog. So bali dalawa ka bilog yan mga boss. Sunog rin. Nabangan nyo na lang kung di niya ma-sound show